لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول
خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں، 3 بار قرآن شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سجل لنا اشکالنا اننا فی بحر حم مغرق خذ یدنا سجل لنا اشکالنا. امداد کن نظرن جو غمازات کن گردین دنیا واخرى شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل ہمارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے باری تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے مل جل کر تیرے مقدس کلام کی صورت میں آتے کلمہ درود پڑھے ہیں مولا، ایک تکمیل قرآن شریف پڑھے گئے، 5 سپارے الگ سے متفرق طور پر پڑھے گئے مولا. نظر و نیاز کے لیے جو کچھ بھی تبرکات کی شکل میں دھول چادریں اور دیگر نعمتیں حاضر ہیں مولا، اپنے رسول کے صدقے کسی بندے سے بھول چوک ہو تو اسے معاف فرما. جانے انجانے میں کسی بندے سے کوئی لغزش ہوئی ہو مولا تو اپنے رسول کے صدقے اسے درگزر فرما دے. اے میرے اللہ اتنا ثواب عطا فرما جو تیری شان کریمی کے لائق ہونا کہ اتنا تو ہم عاصیوں کے عمل کے قابل ہو. اے میرے اللہ سارا نذرانہ اپنی بارگاہ عشق نور میں سب کی قبول و مقبول فرما لے. اے میرے اللہ سب کی جانب سے اپنی بارگاہ نور میں قبولیت کا شرف عطا فرما. سب سے پہلے مکین امت خضرا تاجدار دو عالم جانے کائنات ہم گنہگاروں کے آقا شفیع المذنبین محمد رسول اللہ مولا خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. رسول گرامی غور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب بی بی خدیجہ الکبریٰ فاطمہ زہرا بنت پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جملہ خاندان رسول کے تمام بزرگوں کا نظر کیا تو اسے قبول فرما. پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام یہ اکرام رسول نظام خلفاء راشدین مجتہدین صحابہ صحابیات نظام شہیدان حرب و جنگ شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. تمام صحابہ صحابیات نظام تمام تابعین کرام تمام تابعین کرام فقہاء ارباب قطب الاقطاب غوث الغواص سیدنا سرکار میر وحی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. جملہ خانواد قادریہ کے تمام شیخان کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی اے میرے اللہ شاہ ہندوستان سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سماج میری رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. جملہ خانواد چشتیہ کے تمام شیخان کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی تاریخ و سلطنت سیدنا سرکار اوحد الدین مختوم شبجانی سمنانی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت الشاہ مرتضیٰ خان فاضل بریلوی علی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول مقبول فرما. اے میرے اللہ سیدی سرکار مفتی عدلین سیدی سرکار دارالشریعہ جملہ خانواد رضویہ کے تمام مشائخ کرام کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. سرکار واسطہ سرکار مسوری کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی اے میرے اللہ سرکار مقصود المشاہد مصطفی شفیع مستان سرکار چپولی شہید بابا حاجی علی حاجی مرد مختوم مائمی سرکار بھوپی شاہ سرکار بہادر شاہ صفی اللہ ابراہیم شاہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں سلسلہ بسلسلہ نظر کیا تو اسے قبول فرما. حامد علی شاہ علیہ رحمۃ اللہ اور شہنشاہ کیج کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. شہنشاہ پیر کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. اے میرے اللہ بابا فرید الدین بنت شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. اے میرے اللہ جمال الاولیاء علی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. یہاں پر جتنے بھی حاضرین تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مولا ہم سب کے گھر خاندان کے اور کیس شریف کے جتنے مسلمان بھائی بہن بہو بیٹیاں بچیاں مائیں بہنیں ساری دنیا سے ساتھ میں سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. اے میرے اللہ سلسلہ قادریہ چشتیہ نوریہ رضویہ برکاتیہ نقشبندیہ ابوالولائیہ جہانگیریہ شفیہ اور دیگر جتنے بھی سلاسل حق آرام فرمائے مولا تمام سلاسل حق کی بارگاہ سے ہوتی ہوئی شہنشاہ کیج قاضی الاولیاء مختوم الاولیاء خواجہ سرکار معظم الدین علی رحمۃ اللہ کی نوری بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما. اے میرے اللہ کے والدین کریمین اولاد امجاد مریدین متصلین متقدین جملہ خانوادے مہذبیہ کے جتنے مشائخ کرام آرام فرمائے سب کو نظر کیا تو اسے قبول فرما. اے میرے اللہ اپنے رسول کے صدقے
महबूब बंदे की बारगाह में हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा ले। ऐ मेरे अल्लाह साहिब मज़ार क़ादिर औलिया सरकार की इल्मी और रूहानी फैज़ान से हम सबको माला माल फरमा। हम सब की ज़िंदगियों से बलाओं, परेशानियों, मुसीबतों को दूर फरमा। सबकी ज़िंदगियों में खुशियों की, रहमतों की और बेपनाह बरकतों की बरसात नाज़िल फरमा। हमारे घरों से जहालतों को और खुराफात को दूर फरमा दे, दिलों से नफरतों को दूर फरमा दे। क़ादिर औलिया सरकार ने जो पैगाम उम्मत मुस्लिमा को दिया मौला उसे समझने की तौफीक अता फरमा, समझ कर अमल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी भर हम सबको उसमें रसूल का पाबंद बना कर इज्जत की जिंदगी अता फरमा, ईमान पर मौत अता फरमा। जो दुआएं तेरे इस महबूब बंदे ने तेरी बारगाह नूर में मांगी थी मौला उस दुआ का सदका अता फरमा। अल्लाह बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुबारक अंगूठे से जो इश्क व मारिफत का जाम साहिब मज़ार को पिलाया था मौला उसका सदका हम गुनहगारों को अता फरमा। तेरे महबूब ने मौला जो बिशारत दी थी साहिब मज़ार के हवाले से मौला उस साहिब मज़ार के फयूज़ बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। हम सब की दुआओं में इखलास पैदा फरमा, इखलास के साथ अपनी बारगाह नूर में हमें दुआ मांगने की तौफीक अता फरमा। आने वाली जिंदगी को शाद व आबाद फरमा, आने वाली जिंदगी में जो भी परेशानियां और मुश्किलात को मौला दूर फरमा। तमाम हाज़रीन और तमाम ज़ायरीन को मौला साहिब मज़ार के फैज़ान से माला माल फरमा। ऐ मेरे अल्लाह अपने रसूल के सदक़े हम सबका नसीबा दुनिया और आखिरत में अच्छा फरमा। कुरान और हदीस के ज़ाहिरी और बातिनी उलूम से हमारी औलादों की जिंदगियों को आरास्ता फरमा दे। ये सिलसिला नस्लन बाद नस्ल क़यामत तक जारी व सारी फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह अपने रसूल के सदक़े रूए ज़मीन पर जहाँ कहीं मुसलमान भाई बहन बहु बेटियाँ परेशान हाल है, ऐ मेरे अल्लाह तू अलीम व खबीर सब कुछ जानता है। हम सब के उठे हुए हाथों की लाज रखते हुए तमाम मुसलमानान इस्लाम की जान माल ईमान इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस के इसके मुसलमानों की हिफाजत फरमा। तमाम ज़ायरीन की नेक और जायज़ मुरादों को पाए तकलीफ में पहुँचा दे। हम भी जितने लोग बीमार हो सबको सेहत कामिला वाजिल अता फरमा। जो माएँ बहनें बहु बेटियाँ परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह सबकी रोजी रोजगार में खूब बरकत अता फरमा। अपना मुहताज बना, अपने रसूल का मुहताज बना। ऐ मेरे अल्लाह किसी दुनियादार का मुहताज ना बना। हराम रोजी से बचने की तौफीक अता फरमा, हराम लुक़्मे से बचने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह साहिब मज़ार क़ादिर औलिया सरकार के और बड़ी माँ साहबा सलामुल्लाह अलैहा के फैज़ान से माला माल फरमा दे। शिफ़ाउद्दीन अली रहमतुल्लाह के फैज़ान से माला माल फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह इन सब के साए करम को हम सब पर, हमारी नस्लों पर क़यामत तक इनके फयूज़ बरक़ात को जारी व सारी फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह हम सबको दिखावे से, रियाकारी से बचा। ऐ मेरे अल्लाह जो लोग दिखावा करते हैं, रियाकारी करते मौला तू सबकी नीयतों को देख रहा है, सबकी नीयतों को जानता है। तेरी अदा से तेरे महबूब का सदक़े तेरे महबूब बंदे सबकी नीयतों को जानते हैं मौला। जो भी नेक मुराद लेकर तेरी इस महबूब बंदे की बारगाह में हाजिर हुए सबकी जायज़ मुरादों को पाए तकमील तक पहुंचा दे, सबकी जायज़ मुरादों को पूरी फरमा दे। ऐ मेरे अल्लाह जो बच्चे बच्चियां शादी के लायक हो गई है मौला उन्हें नेक रिश्ता अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह हम सबको एक और नेक बना दे, आपस में लड़ाई झगड़े और दीगर खुराफात को दूर फरमा दे, नफरतों को दूर फरमा। तेरे महबूब का इरशाद पाक है खैरा, ईमान वालों के बारे में मुसलमानों को अच्छा गुमान रखना चाहिए मौला। हम सबको एक दूसरे के मामलात जिंदगी में अच्छे ख्यालात रखने की तौफीक अता फरमा। ऐ मेरे अल्लाह इस आबादी इस मोहल्ले से गुमराहियत और जहालतों को खत्म फरमा दे। मुनाफिकीन के शर व मकर से इस पुरफितन माहौल में हम सब की ईमान और अकीदे की औलादों की दोस्त अहबाब की हिफाजत फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो मांगा है अपने रसूल के सदक़े अता फरमा। तमाम ज़ायरीन और हाज़रीन तेरी बारगाह में अपनी खाली हाथ फैलाए हुए मौला सबके हाथों की लाज रखते हुए साहिब मज़ार के इल्मी रूहानी फैज़ान से माला माल फरमा दे। सबकी मुरादों को पाए तकमील तक पहुँचा दे। अपने और अपने रसूल के खजाने हम सबों के हक में खोल दे। क़ादिर औलिया सरकार के खजाने हम सबों के हक में खोल दे मौला। जो मांगा है अता फरमा दे, जो मांगने से रह जाए अपने रसूल के सदक़े उसे भी अता फरमा दे। हम गुनहगार हैं, बदकिरदार हैं, सियाकार हैं, हमारे हमारे हसना इस काबिल नहीं मौला। सब कोई अपने गुनाहों के बारे में जानता है। हम आज इस बंदे तेरी बारगाह में हाथ उठाए मौला, साहिब मज़ार के कदम नाज़ के तवस्सुल से हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमा। साहिब मज़ार की चौखट के तवस्सुल से हमारी दुआओं को कबूलियत का शरफ अता फरमा। हम तमाम मुसलमान इस्लाम की जिंदगियों की इस्लाह फरमा। ये शरीफ के मुसलमानों की
عطا فرما، روز بروز ترقی عطا فرما، روز بروز کامیابی عطا فرما، مسلمان اسلام کو دشمنان اسلام پر سربلندی عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ جائے مولا اپنے رسول کے صدقے اسے بھی عطا فرما۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قولی ما کنم خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی والقبول من و دسترام آل رسول۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لم يرحمنا، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لم يرحمنا، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لم يرحمنا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وأصحاب سیدنا محمد فی عدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والأعلم ضعف البلاء والوباء والقهد والمرض والعلم. اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح السلم جميل الشمس شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عسيم وجبريل خادم براق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود
المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين رهاد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء يتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين يا رسول الله وسيلتنا في الدارين يا رسول الله وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي الخاص محمد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه نورا من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وعاله وسلموا تسليما محمد صلى الله عليه وسلم نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة ایک بار الحمد شریف پڑھ لیں 3 بار قل اعوذ شریف پڑھ لیں دعا مانگی جائے تو اخلاص محبت کے ساتھ تعلق کریں 5 ختم قرآن شریف صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نور من نور اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننا فی دار حمل نور کن خود یدنا سیدنا اشکالنا اے باری تعالیٰ جو کچھ ہم لوگوں نے مل جل کر اپنے عاجز وجود سے تیرے مقدس اور پاکیزہ کلام کی تلاوت کی نظر و نیاز کے لیے تبرکات کی شکل میں جو کچھ بھی نظران محبت حاضر ہے اے میرے اللہ 5 ختم قرآن شریف پڑھے گئے 21 مرتبہ یاسین شریف 21 مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھا گیا ہے مولا اپنے سورہ ملک اور سورہ مزمل شریف پڑھا گیا ہے متفرق طور پر جن جن لوگوں نے قرآن کی آیتیں صورتیں پڑھی ہیں مولا اس میں کسی بندے سے بھول چوک ہو تو اسے معاف فرما کوئی کمی رہ گئی تو اپنے فضل اور کرم سے اسے پوری فرما دے اے میرے مولا اتنا ثواب عطا فرما جو تیری شان کریمی کے لائق ہو نہ کہ اتنا جو معاصیوں کے عمل کے قابل ہو یہ سارا نذران محبت اپنی بارگاہ عشق و نور میں قبول و مقبول فرما سب سے پہلے مکین گنبد خضرا تاجدار دو عالم جان کائنات محمد رسول اللہ فدا کا بھی امی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس اور نوری بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما رسول کریم مقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے بی بی خدیجہ الکبریٰ فاطمہ زہرا پنجدن پاک نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین جملہ خاندان رسول کے تمام بزرگان دین کو نظر کیا پیش کیا مولا تو اسے قبول فرما پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام رسولان نظام خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین صحابہ صحابیات نظام شہیدان عرب و عجم شہیدان کربلا کی بارگاہ میں نذر کیا تو اسے قبول فرما تمام صحابہ صحابیات نظام تمام تابعین کرام فقہاء اربع قطب الاقطاب غوث الغواص سیدنا سرکار میر محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کی بارگاہ میں نذر کیا تو اسے قبول فرما جملہ خانواد قادریہ کے تمام مشائخ اعظام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے شہنشاہ ہندوستان سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سماج میری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما جملہ خانواد چشتیہ کے تمام مشائخ اعظام کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما سلسلہ بسلسلہ امر اللہ سیدنا سرکار جمال الاولیاء علی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما شہنشاہ بیڑ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول مقبول فرما سید سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما اے میرے اللہ سیدی سرکار مفتی ادمین سیدی سرکار تاج شریعہ جملہ خانواد رسویہ کے جملہ خانواد مارہرہ متحرہ کے سرزمین کے تمام سعادت کرام کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما سرکار مسولی سرکار باسا کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما تاریخ السلطنت سیدنا سرکار مختوم سمنہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو اسے قبول فرما یہاں پر جتنے بھی حاضرین تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے مولا ہم سب کے گھر خاندان کے جتنے حلیمان دنیا سے جا چکے سب کو اس کا ثواب پہنچا دے شہنشاہ کیچ قاضی الاولیاء مخدوم الاولیاء خواجہ سرکار محسب الدین علی رحمۃ اللہ کی مقدس اور نوری بارگاہ میں نظر کیا مولا تو سے قبول فرما اے میرے اللہ حضرت کے خانوادے کی جن مشائخ اعظام آرام فرمائے اے میرے اللہ سلسلے بسلسلہ سب کی بارگاہوں میں نظر کیا تو سے قبول مقبول فرما تمام اولیاء کاملین بزرگان دین کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے خاص طور سے شہنشاہ کے قاضی الاولیاء مختوم الاولیاء خواجہ سرکار محسب الدین علی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں نظر کیا تو سے قبول فرما اے میرے اللہ قاضی الاولیاء
سرکار کے اطراف و جوانب میں ایک مختوم اور آرام فرما ہے جن کا نام میں نہیں جانتا، مولا اپنے رسول کا صدقے ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا دے۔ اے میرے مولا اپنے رسول کا صدقے ان تمام بزرگان دین کے فیوز و برکات سے، ان کے انوار و برکات سے ہم حاضرین کو مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ آنے والی زندگی کو شاد و آباد فرما، بے مثل اور بے مثال زندگی عطا فرما، کمال میں جمال میں عمر میں عمل میں علم رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما۔ قاضی الاولیاء سرکار کے علمی روحانی فیضان سے مالا مال فرما۔ جو پیغام امت مسلمہ کو اے میرے اللہ قاضی الاولیاء سرکار نے دیا مولا اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کے ظاہری اور باطنی علوم سے ہماری نسلوں کی زندگیوں کو آراستہ فرما دے، یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری فرما۔ قاضی الاولیاء سرکار نے جو دعائیں تیری بارگاہ میں مانگی تھی مولا ان دعاؤں کا صدقہ عطا فرما دے، پنجتن پاک کی دعاؤں کا صدقہ عطا فرما دے، ہم سب کا نصیبہ دنیا اور آخرت میں اچھا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کے ظاہر کی اور باطن کی اصلاح فرما، ہم سب کو دکھاوے سے اور ریاکاری سے بچا، ہمارے سماج سے جہالتوں کو خرافات کو دور فرما دے، آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما، مسلک اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرما، مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما۔ اے میرے اللہ جو اصول اور ضابطے ان بزرگوں نے ہمیں عطا فرمائے مولا اسے سمجھ کر اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اس پرفتن ماحول میں اے میرے اللہ ہم سب کی جان مال ایمان عزت و آبرو کی حفاظت و صیانت فرما، عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ ہم میں جتنے لوگ بیمار ہوں، ہم سب کے گھر پریوار میں جتنے لوگ بیمار ہوں مولا سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، حرام روزی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، حلال روزی میں خوب برکت عطا فرما، اپنا محتاج بنا، اپنے رسول کا محتاج بنا۔ اے رب کریم کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنا، کسی دنیا دار کا محتاج نہ بنا۔ اے میرے اللہ کے شریف کے تمام مسلمانان اسلام کے درمیان آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما۔ اے میرے اللہ غیر مسلم طبقے کے جو بھی حضرات حاضر ہیں مولا سب کی دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما۔ اے میرے اللہ اس ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ اے میرے اللہ قاضی الاولیاء سرکار کے فیضان کو جاری و ساری فرماتے ہوئے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، تمام حاضرین کے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، ایمان کے نور سے منور فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کا نصیبہ دنیا اور آخرت میں اچھا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، اپنے رسول کے صدقے ہمیں مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، ہم سب کے ظاہر کے اور باطن کی اصلاح فرما۔ سال بھر میں ایک بار مولا یہ موقع آتا ہے قاضی الاولیاء سرکار کا عرس پاک منانے کا مولا تمام حاضرین اور تمام زائرین کو حضرت کے فیضان سے مالا مال فرما دے، جو بھی مشکلات کے شکار ہو مولا سب کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، اے میرے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے، جہاں بھی مسلمان بھائی بہن بہو بیٹیاں پریشان حال ہے مولا اے میرے اللہ تمام مسلمانان اسلام کی مدد فرما، غیر مسلم طبقے کی جتنے بھی حاضرین ہیں مولا سب کے دلوں سے نفرتوں کو دور فرما دے۔ اے میرے اللہ قاضی الاولیاء سرکار کی سچی محبت پیدا فرما، قاضی الاولیاء سرکار کی سچی محبت پیدا فرما، انہی کے اصول اور ضابطے کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم جو مانگا ہے اپنے رسول کے صدقے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ جائے مولا اپنے فضل اور کرم سے اسے بھی عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو دکھاوے سے اور ریاکاری سے بچا، اے میرے اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ نور میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرما، تمام حاضرین کو اپنے رسول کے رخ روشن کا صدقہ عطا فرما، اپنے رسول کی زیارت سے مشرف فرما، قاضی الاولیاء سرکار کی زیارت سے مالا مال فرما، قاضی الاولیاء سرکار کی زیارت سے مالا مال فرما، قاضی الاولیاء سرکار کی زیارت سے مالا مال فرما دے۔ تجھے فضل کرتے نہیں لگتبار نہ مایوس تجھ سے امیدوار، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسرار وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روح وارواح آل بيت من التحية والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔
चलो बाद में मिलना, आगे मिलना। पूरे
चलो बंद करो, ये बंद करो, ये नवेद बंद करो, बंद करो, चलो चलो रोज़े पे चलेंगे नूरानी दिन आया है। चलो चलो रोज़े पे चलेंगे नूरानी दिन आया है। चलो चलो रोज़े पे चलेंगे नूरानी दिन आया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। चलो चलो रोज़े पे चलेंगे नूरानी दिन आया है। चलो चलो रोज़े पे चलेंगे नूरानी दिन आया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। अल्लाह के एक प्यारे वली का इस बस्ती पे साया है। जब इनकी नजर होगी खुशियों की सहर होगी। जब इनकी नजर होगी खुशियों की सहर होगी। सबके सर पे करम का ये ताज रखेंगे, ताज रखेंगे, ताज रखेंगे। ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन सबकी लाज 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 रखेंगे। जब इनकी नजर होगी खुशियों की सहर होगी। जब इनकी नजर होगी खुशियों की सहर होगी। सबके सर पे करम का ये ताज रखेंगे, ताज रखेंगे, ताज रखेंगे। ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन सबकी लाज 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 रखेंगे। चलो 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 चलो। कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया। कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया। या ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया। कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया। कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया। हमको सुकून से जीने का रास्ता दिखा दिया। हमको सुकून से जीने का रास्ता दिखा दिया। हमको सुकून
सुकून से जीने का रास्ता दिखा दिया। कितनों का तुमने सोया मुकद्दर जगा दिया, हमको सुकून से जीने का रास्ता दिखा दिया। या पीर सब तुम्हारे ही कदमों का फैज़ है, या पीर सब तुम्हारे ही कदमों का फैज़ है। इस स्टेज की जमीन को सोना बना दिया। मेरे महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, मेरे महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे। ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे। या पीर सब तुम्हारे ही कदमों का फैज़ है, या पीर सब तुम्हारे ही कदमों का फैज़ है, या पीर सब तुम्हारे ही कदमों का फैज़ है। इस स्टेज की जमीन को सोना बना दिया। मेरे वीर महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज तेरे पागल से जो उलझेगा वो हो जाएगा पागल। तेरे पागल से जो उलझेगा वो हो जाएगा पागल, तेरे पागल से जो उलझेगा वो हो जाएगा पागल, तेरे पागल से जो उलझेगा वो हो जाएगा पागल। तेरे पागल से जो उलझेगा वो हो जाएगा पागल। तेरे दर से बना गुलशन मेरे दिल का घना जंगल, तेरे दर से बना गुलशन मेरे दिल का घना जंगल, तेरे दर से बना गुलशन मेरे दिल का घना जंगल। तसव्वुर में हमारे है हमेशा हर घड़ी हर पल, तसव्वुर में हमारे है हमेशा हर घड़ी हर पल, तसव्वुर में हमारे है हमेशा हर घड़ी हर पल। तेरी चौखट तेरा रोजा तेरी चादर तेरा संगल। मेरे महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन की लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा महासिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा मुहज्जिबुद्दीन सबकी लाज रखेंगे, ख्वाजा